अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन मेरा नाम माहिन चौधरी है और आज मैं आपके लिए एक नए ऐसे की ट्रांसलेशन लाई हूँ ताकि इस ऐसे को इंग्लिश में पढ़ने के साथ साथ जब आप उर्दू में भी सुने तो आपको समझने में आसानी हो। इंग्लिश समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब आप उसके मायने जानते हैं, जब आपको इंग्लिश में आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी लाइन पढ़ते हैं, कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो जब आप उसकी ट्रांसलेशन को जानते होते हैं तो वो आपको याद करने में, समझने में या बोलने में आपको आसानी होती है। तो चलें हम शुरू करते हैं। आज हमारा एक ऐसे है और बहुत मज़े का ऐसे है और उसका नाम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हम सबको अपने मुल्क से बेपनाह प्यार है। हमारा सबसे प्यारा मुल्क पाकिस्तान है जिसमें हम रहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि इस ऐसे में क्या है। इसका नाम क्या है? वाई आई लव पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान से क्यों मोहब्बत करता हूँ। चलें आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Love for the motherland is something very natural because your homeland provides you the very basic necessities. वतन से मोहब्बत एक बिल्कुल फितरी बात है क्योंकि वतन ही आपको ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात फराहम करता है। Your country is the source of your dignity, honor and above all your identity and independence. आपका मुल्क आपकी इज़्ज़त, वक़ार और सबसे बढ़कर आपकी शनाख्त और आज़ादी का सरचश्मा है। Our beloved country appeared on the world map in 14 August 1947. हमारा प्यारा मुल्क 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर ज़ाहिर हुआ। The dream of Allama Iqbal has been turned into reality by the dedication and perseverance of कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. अल्लामा इकबाल के ख्वाब को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत और इस्तकामत से हकीकत का रूप दिया गया। The Muslims of subcontinent had made enormous sacrifices to achieve their major political objective in such a short period of time. बरसगीर के मुसलमानों ने इस बड़े सियासी मकसद को कलील मुद्दत में हासिल करने के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दीं। Being a patriotic Pakistan, this land demands an unended love from us. एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते ये सरजमीन हमसे बेपनाह मोहब्बत का तकाजा करती है। As someone aptly said, love toward his motherland is the first dignity of the civilized man. There are thousands of reasons due to which I love my motherland. जैसा कि किसी ने खूब कहा है कि वतन से मोहब्बत एक महज़्ज़ब इंसान का पहला वक़ार है। मेरी सरज़मीन से मोहब्बत करने की हज़ारों वजूहात हैं। I love पाकिस्तान because it is my own country. मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ क्योंकि ये मेरा अपना मुल्क है। I live in it, I breathe its air, I drink its water and eat its food. मैं इसमें रहता हूँ, इसकी हवा में सांस लेता हूँ, इसका पानी पीता हूँ और इसका खाना खाता हूँ। It has protected me, it has educated me. इसने मेरी हिफाजत की है, इसने मुझे तालीम दी है। Moreover, it is the land of my forefather. मज़ीद ये कि ये मेरे आबाओ अजदाद की सरज़मीन है। They have loved it. उन्होंने इससे मोहब्बत की है। They have worked for it. उन्होंने इसके लिए मेहनत की है। They have offered sacrifices for it. उन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। Their bones are buried here. उनकी हड्डियाँ यहीं दफन हैं। Then I have happy memories of my life related to this land. फिर मेरी ज़िंदगी की खुशगवार यादें भी इसी सरज़मीन से वाबस्ता हैं। I spent my childhood and youth here. मैंने अपना बचपन और जवानी यहीं गुजारी हैं। I still remember the places where we sought happiness, where we played and promised to be loyal to our land. मुझे वो जगह याद हैं जहाँ हमने खुशियाँ तलाश की, जहाँ हम खेले और इस अपनी सरज़मीन के वफ़ादार रहने का वादा किया। I love Pakistan for its people. मैं पाकिस्तान से इसके लोगों के लिए मोहब्बत करता हूँ। It is the home of great warriors, poets, statesmen and artists. ये अजीम मुजाहिदों, शायरों, रहनुमाओं और फ़नकारों का मस्कन है। इकबाल, कायद-ए-आज़म, लियाकत अली ख़ान and many other great personalities men have been here. इकबाल, कायद-ए-आज़म, लियाकत अली ख़ान और बहुत से दीगर अजीम रहनुमा यहाँ रह चुके हैं। मेजर अजीज़ भट्टी, ब्रिगेडियर शामी and thousands others who sacrificed for Pakistan have been living here. मेजर अजीज़ भट्टी, ब्रिगेडियर शामी और हज़ारों दिगर जिन्होंने
پاکستان کے لیے قربانیاں دی یہیں رہتے ہیں۔ Even the common men of Pakistan are superior to any other nation in the world۔ پاکستان کے عام لوگ بھی دنیا کی ہر دوسری قوم سے برتر ہیں۔ The Pakistanis believe in the sovereignty of God۔ پاکستانی خدا کی حاکمیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ They have believed in the equality of men۔ They have believed in democracy and the rights of the people۔ They have believed in universal peace۔ وہ انسانوں کی برابری پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جمہوریت اور عوام کے حقوق پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ عالمی امن پر ایمان رکھتے ہیں۔ They are against tyranny۔ وہ ظلم کے خلاف ہیں۔ In short they are people of great courage and faith۔ مختصر یہ کہ وہ عظیم حوصلے اور ایمان والے لوگ ہیں۔ They are ready to make the greatest sacrifice when a call comes for it۔ جب وقت آتا ہے تو وہ سب سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ Their courage in the Indo-Pak War of 1965 has set an example for others۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ان کے حوصلوں نے دوسروں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ Moreover, I love Pakistan for its ancient civilization، its historical buildings، its beautiful natural scenery and its natural resources۔ مزید برآں میں پاکستان سے اس کی قدیم تہذیبوں، اس کی تاریخی عمارتوں، اس کے دلکش قدرتی مناظر اور اس کے قدرتی وسائل کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ ہڑپا، موہنجو دڑو اینڈ ٹیکسلا provide a glimpse to the ancient civilization of Sindh۔ ہڑپا، موہنجو دڑو اور ٹیکسلا سندھ کی قدیم تہذیبوں کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں۔ Historical places like Khyber Pass، شالامار گارڈنز، شاہی موسک آف لاہور، of Jahangir and Hyderabad Fort all remind us of the great achievements of our forefathers۔ خیبر پاس، شالامار باغ، لاہور کی شاہی مسجد، جہانگیر کا مقبرہ اور حیدرآباد کا قلعہ جیسے تاریخی مقامات ہمیں اپنے آباء و اجداد کی عظیم کامیابیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ Beautiful scenery of کاغان، ساوات، مری، دیر، چترال and the lake like سیف الملوک، کلر کہار، منچر and ہنا attract thousands of foreigners every year۔ کاغان، سوات، مری، دیر، چترال کے حسین مناظر اور سیف الملوک، کالا کھو، منچر اور ہنا جھیل جیسے مقامات ہر سال ہزاروں غیر ملکیوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ پاکستان has a rich soil which yields crops throughout the year۔ پاکستان کی زمین زرخیز ہے جو سال بھر فصلیں اگاتی ہے۔ I love Pakistan with my heart soul۔ میں دل و جان سے پاکستان سے محبت کرتا ہوں۔ May God save her from all dangers۔ اللہ اسے ہر خطرے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ ہمارا پورا ایسے ہو گیا ہے۔ اس کو آپ ناظرین آرام سے اگر سنیں گے یا تھوڑا سا پیچھے کر کے جب آپ کو نہ سمجھ آئے تو اس کو دوبارہ اس لائن کو ریپیٹ کر لیں تو یہ آپ کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ جو بچے پیپر دیتے ہیں یا جو بچے 9 10 میں ہوتے ہیں، 11 12 میں ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیسے جو ہے وہ ایسے یاد کریں، تو اگر وہ یہ 8-10 منٹ کی ویڈیو ہے اگر وہ دیکھ لیں آرام سے اور پھر وہ ایسے کو یاد کرنا شروع کریں گے سمجھ کے تو انہیں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔